sambilog sa mga istorya about the Titanic nga akon nga matandaan. It was said that the captain, si Edward John Smith, declared that even God could not sink the Titanic. Agani nga saan ang pagpating ng Titanic unsinkable hay makita saan ang pagpadagagan Titanic nga kadasig. And even though they received some messages nga saan ang daganon hay may mga ice formation, may iceberg, hay nagapati sandang indigid maanoro Titanic. Agani diretso sanda sa andang pamanawon. Ag sa ulihi nabangga. Ag ano natabo nawasak. Ag nagunod ro Titanic. This story reminds us of a principle in life nga ginatawag naton nga wrong confidence on something. Wrong confidence on something. Haman. There is no defect on that thing. Wa problema sa bagay nga ron. Pero problema naghalin sa confidence nga gintao sa bagay nga ron. Nga bisan pa nga matibay ro Titanic, hindi kinanglan nga dasigon ni mao agod makabangga mga ice or icebergs. Dahil ibutang mo imaw sa alang-alang. Pero it is not just about something. Pwede man ro matabo ro wrong confidence on someone. Wait magain sa someone, kapareha sabi sa imong girlfriend, kapareha sa imong boyfriend o asawa, nagapati ka nga love na love ikaw, hambang mo hindi ako pagbugagan kara, hindi ako pag-aywan. And then you try to abuse rimong girlfriend, rimong boyfriend, rimong asawa, thinking nga hindi ka pag-aywanan. Hayraya ro wrong confidence. Although it defect sa tao, pero naging defective imaw bangod sa imong action, bangod sa imong wrong confidence. It also happens to our relationship with God. There is what we call wrong confidence on God. Again, there is no defect in God. There is no problem with God. He is perfect. Pero wrong confidence, bangod nga sa pagpati mo nga unaro Diyos, hindi ka maano. Kaparihas iba nga mga tao sa ato nga panyempo makaron, wa sandaga face mask, wa sandaga face shield, wa man sandaga alcohol, ay gambay sandang Diyos iyakakon. Because I always pray, because I go to Mass every day, and therefore, COVID-19 will not affect me. Because God is with me. Pero raya hay wrong confidence on God. Actually, it is a mortal sin. Haman, Father, mortal sin. Because you are putting God to the test. You are putting God to the test. Ano rahan ba ni Jesus? Do not test God. Kani raya nga tawag nga wrong confidence on God, hay isa kasaga. Pero hindi yamang dayaro saga nga nahimo naton in terms of our belief in God. Sometimes, ro ana karang extreme is the lack of faith. Lack of faith. Father, paano masayran ro lack of faith? Actually, hay mabudlay maghambal nga ro tawo hay lack of faith.
unless and until the person experience trials in life. Kung manami ro kabuhi, hay manami man ro atong pamatyag sa Dios, as if God is with us. Makakanta rin ng choir, God with us, so close to us, Emmanuel. Saot-saot pa. Hay, pero kung magabot ro problema, kapareha sa akong eksperyensya, tag nagka-COVID ako nga first cousin, ag namatay, hindi man ako kabisita, hindi kakakanta it, God with us, so close to us. Nag-aisip ka, where is God? Where is God? Agdaya, mabag naton ro lack of faith, hay magatuhaw during the times of trials and tribulations. Pero, faith tabi, ay hindi ang dapat sa good times. Dapat mas makita imaw sa tough times, difficult times. Just like in our gospel for tonight, which is taken from the Gospel of Mark chapter 4, verses 35 to 41. Ano yaro natabo? The followers of Jesus was with him in a boat. Ag nagakatuog si Jesus. Mahambang it apostoles, mahambang it mga sumuunod, mahambang it mga followers of Jesus, God is with us. Who can be against us? But what happened to them? The wind and the waves disturbed them and even created fear in them. Ay nagsugod ro tubi sa nga baroto. So what did they do? Hinambay nanda si Jesus, ginpukaw nanda si Jesus. Wa kabagat kabaga kakamon. And Jesus stood up and commanded the wind and the waves to be quiet, to be still. Ag nagtahaw, ag nagmayadro tiyempo. And Jesus asked them, where is your faith? Haman ginamba ni Jesus kung siin radang pagtuo. Ro iba karang interpretation, it mga pastors, hay, kung may pagtuo ka, you will be saved. Ay hambal gani, bisan ko mga artista. Do you believe in Jesus as your God and Savior? Yes, I have faith in Him. You are saved. Doon na pirmin hambal. But I tell you, diklikado nga sa batron. Because here, do you think ng mga followers of Jesus, wala ba silang pananampalataya kay Jesus? Wa ba sa that faith? May faith sa na kay Jesus. May faith na kay Jesus. But it does not mean that when you have faith, why troubles, what tribulations, pwede ka gihapon mamatay, bisan may faith ka. Sambilog sa real story, ro healing priest nga si Father Suarez. Ginbuwong na tanan, faith healer, because yung faith nabubugong. Ay namatay nga ni imaw sa tennis. Haman mahambal man makunta, Lord, I have faith in you. Patapusa na ang tennis. Faith is not a guarantee nga mahambang ikaw nga masalbar ikaw sa tanan nga problema sa kalibutan. Nga wait matabo kimo. I myself experienced that. Lord, I have faith in you. Gapati akong hindi mamatay si Mami. Ay ginapaabot ko si Mami 100 years. Ay naila man ako makabaton. Halin sa gobyerno premyo ko naka 100 years. Ay namatay si Mami hay. Ito pa ko sa Cebu. Wagid ako iya sa Aklan nga mabadlisan ko man ang nanay, mapakumpisal ko man ang nanay. Ito ako sa Cebu. I was helpless.
I have faith. Hay man namatay ang nanay. Dahil ginamba ni Jesus is not an exemption nga hindi ka mamatay kung nagatuo ka. Yung ginamba ni Jesus, if you have faith, then you must abandon yourself to me. Mabuhi ka o mamatay, isalig mo sa Diyos. Sometimes, our concept of faith is just believing in God. Ag itao ka ito atong gusto. That is not faith. ATM machine aron. Gapati ka nga may kwarta yung ATM, ibutang mo yung ATM ito, may magawa. That is not faith. Faith is, Lord, abo ako nahadlukan, pero hindi ako maghawid. It is your will that I must obey. That's why Mama Mary, ano ra na ginambal, taginambal ka na't angel, nga imaw manganabdos. Be it done unto me according to God's will. And that is faith. Nga ni nga, mahambay naton, nga bisan magunod galiro baroto, huwag ginambal it, Diyos, nga, hindi ka magangoy. Huwag mading hambal it, Diyos, nga mag-suicide ka. Lugin hambal hay, be at peace and know the will of God. Know the will of God. And when time comes for you, nga rayaw giro end of the road, then can we tell God, Lord, I am afraid, yet even my fear, I surrender to you. Malo mo i-preach ra, pero mabudlay ikabuhi. Bisan ako nga pare, nag-aagi akot kanas sa kabuhi, it's very difficult. But sometimes I cry and say to God, Lord, di ko kaya, pero bahala ka lang. One thing man lang akong ginapangayo kimo, if I have to die, I must die as a priest. Doon man akong wish, mamatay ako nga pari. Hindi baling hinduna o hinaga, importante ta, pari ako. To end my reflection for tonight, allow me to share my experience with the experience of my mother. Si Mami ay naging single parent dahil namatay akong tatay, grade 3 ako. Anom kami. And she was working sa government, public servant. You know, politics, kung sino nakapungko, ang malapit ka sa nakapungko, swerte mo. But it happened that when I was in the seminary, I might change of administration sa government. Ang sambilog sa ginpahalin ay si Mami. Almost 3 to 4 years nga wat trabaho akong nanay. And I told my mom, magawa ako sa seminaryo. Ay kahuya. During that time, si Father Vic Salido, among nga procurator, imaw ga kolekta it board and lodging fee, imaw ga kolekta it mga kwarta. At kung may utang ka, gina-paskel sa bulletin board. Hay kahuya. Aghambangan ikaw, huy, kinaon ka, waka pa kabayad. Hay, imbis ka timo-timo ka gunay, And you know, I was so depressed at that time. And I told my mom, Mami, magwa lang ako. Mabulok na itong kabuhi, karama, mabulok kita itong kabuhi. Dahil nga, abo kitang utang sa seminaryo. Pero ay maming hambal ka simply. Una ka lang, ay wa pa man ako nabugatan. Ag kung wa ka ginapapari, Diyos, hay doyon, magwa ka. Pero kung ginapapari ka, Diyos, ubrahon kurutanan, agad magpari ka. And it happened. Nakabalik si Mami sa Capitol, sa trabaho, pagkadaog na sa kaso. And it happened na bayaran ng mga utang. That's why,
rakong pagkapari, it is an act of faith to my mom. Ay ako mismo, nadugaan ako paggaom nga magpadayon. Ganigin pakita ka kun, nga kung may pagtuo ka, it is not about believing in God. It is not just about believing that He is there. It is about yourself that you abandon it to God. Lord, gusto ko kung taraya, pero kung hindi matabo, batunon ko ay duyon ro imong kabubuton. If you cannot do that, my dear friends, and if you experience failure in life, I tell you, you will experience depression, stress, tension, and then you want to commit suicide. Where is God? But if you have faith, even if you are in a difficult time of your life, makambay ka, Lord, hindi ko makita rudagan, pero kapit lang, bahala ka lang, kakon. My dear friends, tonight, we are being reminded by the church to evaluate how we live our faith in God. Amen. We all stand.